ঋতু কালিকা তুই দয়া রখিথিবু মা ডাকেকা তুই দয়া রখিথিবু মা ডাকেকা মা তুমর মা তুমে জগতর তুমে জগতর মা মা তুমে জগতর तुम्हें टुकेल पिला लो घरे टिके थब हेन मुई जो छे जमुना रो टिके आसमी नहीं माई गारसा खुदते मरसी को बोलता सेवला अल्प देखले रे नुए एबे जितलु न के बोलुछे काहेला जे काना तमे जीवाटा जीवलो जमुना ए तमन ना गाटी कयबार जीव के बोलुछे ये मा मोर नागा नि जानबार नहीं तो मोर नाहला किनी कुलमनी से मोर गाहला बुहेन मजा बढ़ा हटाक वही देखो मामू এটা নো পারমিশন কুকুরা স্টেশন ছুচা বয়লর बोले গোলাল যে আমার গাড়ি উপরে সব অন্ডা পারি দেবে के नोटा बोलो হ্যাঁ অরিজিনাল तमर ओरिजिनल चारि कबा के पड़बा बोले सत्य त्रतया द्वापर एवं कली चारि जुगरे राधा के जन्म हेतिले केन जन्म होइतिले ताकर माता पिता के थिले सत्य सब बुझाई कर कहबो तमे सुना देई करी मन कहि दिया आज पतारी राजावे राधा जन्म इ राधा जन्म लो कोन देई करी सुनो सु जने हो सत्य जुगरे राधा केन जन्म हेतिले केन जन्म अरे देवासुर मिली समुद्र मथिले लक्ष्मी रूपे हेली जात अरे मार्गशीर मास द्वादशी तिथि से मार्गशीर मास द्वादशी तिथि मूला नक्षत्र श्रीजुक्त दे मृत हे समुद्र हेली जमल मते लक्ष्मी बलि देले नाम सत्य जुगरे जतबला भगवान माने बिगड़ समुद्र के दलन करथिले सत्य बेला में लक्ष्मी रूप जन्म हेतिले बुहे जे होय बाबू काना लक्ष्मी रूप जन्म हेतला से लक्ष्मी कहा के देथिले गो मामू सत्य जुगरे जतबला खेर समुद्र लक्ष्मी जन्म हेतिले विष्णु को देथिले से विष्णु काना करथिले विष्णु नेकरी तांकर निजा पाटरानी को रखिथिले आ 2 नंबर मंत्र रे काना बारतिला ऐरावत हस्ती भी मध्य बाहरी थिले ये मासे अब हस्ती कहा के देथिले से इंद्रं को देथिले जे तांकर वाहन को रखिथिले आ 3 नंबर मंत्र रे काना बारतिला चंद्र भी मध्य बाहरी थिले ये माहे चंद्र काना करथिले हे चंद्र शिव बुढ़ा को देथिले जे तांकर रथ चंद्र जटारे रखिथिले हेंता तो मध्य पले गला सत्य जुग आसी गला त्रेता जुग पुहेना भूमि रुजनम बदाई मन मोर पिता मटन करुची भूमि रुजनम बदाई मन मोर पिता मटन करुची सनक बालिन गुरु थिले मोर केला सनक बालिन गुरु थिले मोर त्रतया जुगर रीतिले नुन दे मुतई भूमि रुहेली जन्मल मते सीता बलि देले नाम
आज हमर कलार सम्मान पई হয় না हमर बापा जन मध्य सबने केते चक्कर राधा वाणी कलार दे जइछन হয় হয় भगवान तांको दीर्घ प्रमाद तुरंत दगबार হরিবল आइ परि हरिसेवार मन तुरंत दगबार হরিবল बोला प्रेम से হরিবল एत मध्य पड़ गले सत्य एवं त्रैतया युग আসিগলা দ্বাপর যুগ द्वापर युग रे राधा केन जन्म কেন हितले জন্ম হইছিল एपुहेन अजनी सम्भुता वृषभानु सुता मि पद्म बडरे उत्पत्ति कच्छप बालिन गुरु थिले मोर कच्छप बालिन गुरु थिले द्वापर जुगर रीतिले नुनुदे मितई पद्मरु हेली जनमल मते राधा बलि देले नम सत्य त्रैतया द्वापर युग আসিগলা কি কলি যুগ कलि युग रे राधा के जन्म हेले কেন জন্ম হইছিল हेन मौन आचारी त्रिकुटा बरी निकासी क्षेत्र रे उत्पत्ति नेपाल मठरे खंडा जात हेला नेपाल मठरे खंडा जात हेला बाहर होइली मुहि कलि जुग होई बसी सत्य जुग आज तुमको विश्वास लगला बुहे এ মামা মুগো এ মনুষ্ঠে হইতিব আর সে লমাটা নি দেখালে মনুষ বলি কেন্দার জানমু बोले लम्हाटा बोला आधार कार्ड पुराण प्रमाण देबाके पड़बा ओहो ई सत्य त्रैतया द्वापर कलि चारि जुग राधांकर जन्म केन केन पुराण रे अछि अच्छे सेति लागि लोक क्वेश्चन बहन करि जानले जे डॉन अन्नी करी जानले बड़ बड़ सन नाम रुख बधुत करिले रचित गुरु करा देश मानी छयालिस पटल चित्त चिंतामणि छयालिस पटल चित्त चिंतामणि ब्रह्म निरूपण भणि सत करी गुरु मो लेखिले करम धरी हो ढुलिया मामू मुई सभा के आसीनी सारबार ताली हमर ओनी केंदा केंदा कथा कहिबु छ কথা কହୁছে ढुलिया ग যে শুনো তো काना আর কেনতা কথা কইমি জানিছ का कथा মুই তোমার সঙ্গে রহুছে তুমি বুঝি নি পারবা কেন মোর কানা নি সাঙ্গ বুঝবা? টুকেন মানে বিয়া করে তিনটা চারটা পাঁচটা লেখা ছুয়া হেলা ন মতে বিহানি করে দেবার বলেছে ये मा तुमको आज ई सभा मध्य रे बिहा कर देमी মতে পরে জলদি বিয়া কর গো বাহু গেলেই মোর বাহু মোর কথা ধর ए बहन पिला तमी देखी छाई थर মতে পরে জলদি বিয়া কর आज पिला तमी देखी छाई थर हननी बड़ा सुंदर मोर सुना बड़ा सुंदर মতে পরে জলদি বিয়া কর सत्य মতে পরে জলদি বিয়া কর গো বাহু गो बहु मोर कथा धर এ বাহু काना পিলা কেড়েতে আছে কলা পিলা কি গুড়া পিলাতে গো ये माँ से पिला कलियाटा की गुड़ियाटा बोल ओए। देखिए सो ई टुपी लगो बाबू है क्या देखी এ देखो মা এটা বড় নি বড় হই যাবে না গো सत्य अरे मुठाए रे सबुर पिला गुरा धक मिथुन वाला लो গুড়া তিলে কায়েতে বা
গুঞ্চল যদি নাই তাতিলে গো এ বারি ও, ই পিলার গুঞ্চলন সবু আছে বাবু কেতে পাঠ পড়ি যে জানছ নঙ্গল ধরি জানলে না পিলার গুঞ্চলন আছে পাঠ বি পড়িছে গুঞ্চলন আছে পাঠ বি পড়িছে হে পিলা কে তো তুমি নেই পারো হননি বড় সুন্দর মোর সুনা মোর কথা ধর মতে বড় জলদি বিহা কর গো বহু কেলাই মোর বহু মোর কথা ধর যে তোমার তো না কহেল গাঁ কহেল সবু কহেল বলে মোর লাইভে খুঁজি দেবি বল না গো যে তোমার কর্ম টিকে কহব কে বলুছে হরে বারি এমা কেন আছে পিটু চল তা ভগবান সভা মণ্ডলী রে হেন্তা অস্কটিয়া কথা মানে কহসন কে এ মা হয়ে গো পুয়ার যে জন্ম হ্যাঁ আর ঝিওর যে যে কর্ম কর্ম বল হয়ে বলে এটা সমস্তঙ্কর ন কুয়া হয়ে হ্যাঁ 12 বর্ষিয়াটা কহব সে 12 বর্ষের কথা বলছ হয়ে এ বুহেন হ্যাঁ। মু তো 12 বর্ষ পিতা গৃহে রহিলি মা মু তো 12 বর্ষ পিতা গৃহে রহিলি ঢুলিয়া গৈ আগ মাঘ মাছৰে ৰজবতী হেৰি এমা মূলা নক্ষত্ৰ দিন গুৰুবাৰ আগ মূলা নক্ষত্ৰ বুহে দিন গুৰুবাৰ হয় না পুষ্পবতী হেলিমি 12 বছর হেলে মণি ভদ্রা নই কু গলি হ্যাঁ। আরে 12 ফুল ফলমি একঠা বান্তি দেখ 12 ফুল ফলমি একঠা বান্তি সে জলম স্নান কলিল নুন দে তমকু বুঝাই দেলি তাহলে বিশ্বাসটা লাগলা এ মা বিশ্বাস ইথি বি নি লাগবার তেল হ্যাঁ গো তোমার নম্বর প্লেট প্লেট নম্বর বলে রাধাঙ্কর কর্ম কেন প্রারি আছে রাধা কান্তি অঙ্গ শুদ্ধ করছিলে নেহলে মোহন মাঝি ইয়াড়ু 10 ঘিচবার তোর সুভদ্রা নাতি যাকবা তমে তবি মধ্য তমে কর্ম হইছিল যে তমে কানা মাখিছিল যে সবারে কহত মুই তো অতর মাখিতিনি না গো ঠাকুরারি সেটি লাগিলে কহসন যে রাধা কুবন্তী জগতর মাতা রাধা যে অটন্টি শিবার পণ্ডিতা তেরে কা শিবার পণ্ডিতা নুহে কান আছে সুজ্ঞানী পণ্ডিতা সত্যে রাধা বলিয়া লোক কেনতা থি অঙ্গ শুদ্ধ করছিলে বুহেন এ মা কেনতা তিন এ মা সুরবিগার মল মূত্র আনিন মি সুরবিগার মল মূত্র আনিন সাত থর অঙ্গ রাধা কলিলে পন হ্যাঁ অঙ্গ শুদ্ধ কলি আহ ননন্দ হয় হয় অঙ্গ শুদ্ধ কলি আহ ননন্দ হয়লা শ্রাবণ ত্রয়োদশীরে জন্ম মহর হেনতা কে এ কহে জগবন্ধু মূর্খ জ্ঞান এ বুহেন কহে জগবন্ধু মূর্খ জ্ঞান পদ্ম ভূগলে প্রমাণ নুন দে কৃষ্ণ মনু 11 দিনর সান এ গো মামু ই কৃষ্ণ কে মাসে জন্ম হেলে আর রাধা কে মাসে জন্ম হেলে যে 11 দিনের সান হে বড় হেলে বলছে হই এ বুহেন হ্যাঁ তুমি কହୁছ যে রাধা কৃষ্ণ কে মানে 11 দিনর সানে বড়ে কেন্দা করে রহিলে হয় হয় কৃষ্ণ ভগবান কে মাসে জন্ম হইতিলে আর রাধা ঠাকুরানী কে মাসে জন্ম কে হইতিলে মাসে জন্ম হইতিলে সব জ্ঞানী বন্ধু মানে মধ্যে জানিছন বুহেন কে বলিলা যে রাধা ঠাকুরানী জন্ম হইতিলে শ্রাবণ ত্রয়োদশী রে হ্যাঁ শ্রাবণ মাসর ত্রয়োদশী চতুর্দশী পূর্ণিমা হইলা পুনিকে 3 দিন থিলা রাধা ঠাকুরানী জন্ম হইতিলে আর কৃষ্ণ ভগবান যে কৃষ্ণ ভগবান জন্ম হইতিলে ভাদ্রব অষ্টমী তিথি রে ভাদ্রব অষ্টমী তিথি বলে কানা গো মামু কে আনে বুয়া ভাদ্রব অষ্টমী তিথি বলে নি জানলো
নাই মা মুই খালি পুষ্পনি গুটে জানিছে এ বহেন ভূত মাসর অন্ধারি পক্ষর 8 দিন সময় থিলা হ্যাঁ আর কৃষ্ণ ভগবান জন্ম হইতিলি সত্যি ভূতর মাসর 8 হ্যাঁ। আর শ্রাবণ মাসর 3 8 3 3 কো 11 সেতি লাগি কৃষ্ণ 11 দিনর সান বর্ষ গো মামু টোপো লগে দউছ আরে কা সুন্দর দিশুছে নাই দিসমিকে এটা সুন্দর থিলে কা করব কুকুর যে সুঙ্গলানি মাকর যে ডুঙ্গলানি তির লাগি পিলা মানে তোরা হউছন কে এবারের গোরা মুহটা কা সুন্দর দিশুছে নাই দিস্তি এবারের সপুর মুহটা কা সুন্দর দিশুছে হইলো আরে কেন্তই বগড়ি থিলা ই জনা নাই পড়ুছে কা সুন্দর দিশুছে এবারের সপুর মুহটা কা সুন্দর দিশুছে এবারের সপুর মুহটা কা সুন্দর দিশুছে ঘর ভাঙি গেল শিকাচিড়ি গেল বইটি বললা তলে কেন তলে তলে তুই তো বড়ি ওয়াকাটাকে জুচেই হচ্ছে বলে নাই হেমিকে এরে ঘুলা খুব পন্ডবা হ্যাঁ এতে তেরে মারি কে নবা নিনো এ সেমি পতন নেমি যা তোর মা বুয়া কা করবে হয়েগা বাড়ি হ্যাঁ আগা বাড়ি ও মোহনী লগাই দেবি গুণা পূজা দেবে গুণা পূজা बड़ हेले जे मी खटिया असला दिनु हमननी को साड़ी पिन्हा सिके छे ई बेरी पिनि छे सलवार जंफार गमामु चारिटा तार तर तर ये गारसुआ चाली देखे देउ छे रा कार अरे बेरी हेड रकम हेले जाकी मोर चाली देखे ई देउ छे बेरी पिनि छे सलवार जंफार गमामु चारिटा तार तर तर ई डबरी ना करबो मे गुना डबरी ना करबो मे गुना डबरी ना करबो मे गुना मोते जाहा करू छे का सुंदर दिसु छे हां हां इबारीर गोरा मुहुटा का सुंदर दिसु छे इबारीर संपूर्ण मुहुटा का सुंदर दिसु छे